आंटी कहाँ है जी? वो हाथ में डोंगा पकड़े मेरे कमरे में दाखिल हुई। मोहतरमा, ना तो ये अम्मी जान का कमरा है और ना किचन कि तुम यहाँ अम्मी जान को तलाश करती फिर रही हो। उसने मासूमियत से कहा, आपके कमरे का दरवाज़ा खुला था इसीलिए चली आई। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी मांगने के बहाने मत तलाशा करो और अब बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाए। मैं उसे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वो सर झुकाए बाहर निकल गई। वो हमारे पड़ोसी अंकल एहसन मजीद की बड़ी बेटी थी, सायरा नाम था उसका। मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी और कभी इजहार की जुर्रत नहीं कर पाई थी। मुझे भी पसंद थी, मगर जाने क्यों उसे सताने में मज़ा आता था। उसके हर काम में कीड़े निकालना, उसे हर वक्त तंजो तशनी का निशाना बनाना, उसकी किसी भी बात को अहमियत ना देना मेरी आदत सानिया थी। और वो भी अजीब मट्टी की बनी थी कि मेरी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर बात पर अमल पैरा होना अपना मजहब समझती थी। जमीला, ये क्या वाहियात कलर पहना हुआ है? मैंने छोटी बहन जमीला के गुलाबी लिबास पर तंज किया। औरतों को सिर्फ काला लिबास जचता है, समझी? जमीला कहाँ चुप रहने वाली थी, झट बोली, भैया ये रोब अपनी होने वाली जोरू पर झाड़ना, मेरा जो जी चाहेगा पहनूंगी। वो जमीला की गहरी सहेली और उस वक्त जमीला भी उसके पास बैठी थी। जर्द रंग के लिबास में सरसों के फूल की मानित खिली हुई। मेरी बात पर तबसरा किए बगैर खामोश बैठी रही। यूं लग रहा था जैसे उससे कोई गुनाह सरजद हुआ हो। शाम को जब वो जमीला से मिलने आई तो काले लिबास में थी और इसके बाद मैंने उसे हमेशा काले लिबास में ही देखा। अम्मी जान, कभी कस्टर्ड भी बनेगा इस घर में? खाने के बाद मैंने हस्बे आदत वावेला किया। अरे लड़के, बाउला हो गया है क्या? रात मीठे में कस्टर्ड ही तो बना था, इतनी जल्दी भूल गया? अम्मी जान ने सख्त बुरा मनाते हुए कहा। हालांकि वो नहीं जानती थी कि मैं ये सुना किसे रहा हूँ। सायरा उस वक्त जमीला के कमरे में मौजूद थी और नामुमकिन था कि उसने मेरी बातों पर कान ना धरे हों। दिन को भी बन जाता तो क्या हम गरीब हो जाते? मेरी तकरार जारी थी, ये कभी नहीं सुधरेगा। अम्मी जान बुड़बुड़ाते हुए किचन में घुस गई। शाम को कस्टर्ड का डोंगा अम्मी जान के हवाले करते हुए वो कह रही थी, आंटी आज अम्मी ने कस्टर्ड बनाया और कहा मेरी बहन को भी दे आओ। शुक्रिया बेटी, उधर फ्रिज में रख दो। मैं खुद बनाने लगी थी। साकिब की जिद होती है कि रोज़ाना कस्टर्ड बनाया जाए। कभी बनाना याद रहता है, कभी भूल जाता है, और जिस दिन भूल जाए आसमान सर पर उठा लेता है। डोंगा फ्रिज में रखकर वो जमीला के कमरे में घुस गई और इसके बाद हर दूसरे दिन अंकल एहसन के घर कस्टर्ड बनने लगा, जिससे एक डोंगा हमारे घर भी लाजमन आता। दोनों घरों के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि इस बात को अम्मी जान या हमारे घर के किसी दूसरे फर्द ने अहमियत नहीं दी थी। जहर लगती हैं मुझे वो औरतें जिनके हाथ पर मेहंदी लगी हो। जमीला को अपनी भांजी अक्सा के हाथों पर मेहंदी के डिज़ाइन बनाते देखकर मैं तबसरा करने से बाज नहीं आया। अक्सा ने मासूमियत से पूछा, क्यों मामू? अब्बू जान तो कहते हैं कि औरतों के हाथों पर मेहंदी अच्छी लगती है। बस मुझे नहीं अच्छी लगती गुड़िया। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो भी जमीला से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी, क्योंकि जमीला को उस काम में काफ़ी महारत हासिल थी। मैं जब लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो वो बगैर मेहंदी लगवाए वापस जा रही थी। सायरा, तुम कहाँ चल दी? जमीला ने हैरानी से पूछा। मेहंदी नहीं लगवानी? बाजी कल लगवा लूँगी, अभी मुझे एक काम याद आ गया। ये कहकर वो बाहर निकल गई और फिर वो कल कभी ना आ सकी। वो यूं ही करती थी। हमेशा मेरे मुंह से निकले अल्फाज उसके लिए हरफ़े आखिर होते थे और मैंने कभी भी बराह रास्त उसे मुखातिब नहीं किया था। बस किसी भी तीसरे बंदे की आदत, लिबास वगैरह को टोक देता, वो झट से उस पर अमल पैरा हो जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा और वो मेरी पसंद के सांचे में ढलती गई। मैंने लिपस्टिक पर नाक भूं चढ़ाई तो उसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ सुर्खी से महरूम हो गए। सुरमे को पसंदीदा कहा तो उसकी शहद अंगी आंखें सुरमे की आमाजगाह बन गई। कांच की चूड़ियों को अच्छा कहा तो गंदमी रंगत की रेशमी कलाइयाँ कांच की हथकड़ियों से सज गईं। मैंने कहा, जमीला कभी परांदा भी बांध लिया करो, और सायरा के काले बाल परांदे की गिरफ्त में आ गए। इस सब के बावजूद उसने कभी इकरार मोहब्बत नहीं किया था। कभी ये नहीं कहा था कि मुझे तुम अच्छे लगते हो। कभी मोहब्बत भरा ख़त नहीं लिखा था।
اور میں منتظر تھا کہ وہ اظہار کرے، مجھ سے کہے کہ ثاقب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اپنے ابو کو ہمارے گھر بھیجو نا پلیز۔ میرا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ میں اپنی انا کے خول میں سمٹ گیا، اس سے بے اعتنائی برتنے لگا۔ وہ گھر آتی تو میں باہر نکل جاتا، وہ کسی سوال پوچھنے کے بہانے میرے قریب آتی اور میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہہ کر اسے دھتکار دیتا۔ ابو جان ہر ماہ کے آخر میں پوری فیملی کو پکنک کے لیے لے جاتے تھے۔ ایک دن اس نے بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے گھر سے اجازت مانگی، جو اسے بآسانی مل گئی، مگر میں اس دن طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر رک گیا۔ میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے کتنی قابل نفرت ہے، اور یہی وہ طریقہ تھا جس سے وہ میرے قدموں میں جھک جاتی، محبت کی بھیک مانگتی، میری انا کو تسکین ملتی اور اس کے بعد میں اسے اپنانے میں دیر نہ کرتا۔ آخر مجھے بھی تو وہ عزیز تھی، مگر اپنی ساری چاہت، بے پایاں محبت کے باوجود وہ میری یہ شرط پوری کرنے میں ناکام رہی۔ اس کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر اشارہ چیخ چیخ کر مجھے یقین دلاتا کہ ثاقب میں تمہاری ہوں۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھنی نہیں آتی؟ کیا میری حرکات و سکنات سے پتہ نہیں چلتا؟ ضروری تو نہیں کہ میں چاہت کے اظہار کے لیے الفاظ کا سہارا لوں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ شرم و حیا عورت کا دوسرا نام ہے۔ محبت ہونے کے باوجود عورت اظہار کی قدرت سے محروم ہوتی ہے۔ میں کیسے کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ کیا میرا ہر عمل میرے احساسات کا ترجمان نہیں ہے؟ ثاقب تم مرد ہو، اظہار کی جرأت سے لبریز، تمہیں کوئی شرم مانے نہیں ہے۔ پلیز مجھے ٹوٹنے سے بچا لو، صرف ایک بار پہل کر لو۔ میں اپنا پندار، اپنی انا اور خود کو تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گی۔ کسی آزمائش سے نہیں گھبراؤں گی اور ہر امتحان میں سرخ روح ہو کر دکھاؤں گی۔ مگر میں تو جیسے پتھر بن گیا تھا، میری انا کا خول روز بروز مضبوط ہوتا گیا۔ میں جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اگر وہ چاہت کی دعوے دار تو اسے اظہار کرنا چاہیے تھا، حالانکہ سوچا جائے تو اسے جھکنا نہیں کہتے۔ اگر وہ چاہت کی دعوے دار تھی تو یہ جرم تو مجھ سے بھی سرزد ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن میری انا نے عجیب رنگ دکھایا۔ اس دن ابو جان نے شادی کے موضوع پر مجھ سے مشورہ کیا تھا۔ ثاقب بیٹے احسن صاحب بہت اچھے، عمدہ اور زبردست شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کی بیٹی سائرہ مجھے جمیلہ ہی کی طرح عزیز ہے۔ تو پھر ابو جان، میں جان بوجھ کر انجان بن گیا، تو یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اسے بہو بنا کر میں فخر کر سکوں۔ ابو جان نے واضح الفاظ میں اندیا دیا۔ ابو جان، آپ جانتے ہیں میری تعلیم ادھوری ہے، اور میں جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جاؤں یہ سب مناسب نہیں ہوگا۔ صرف منگنی سے شاید تمہاری تعلیم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں فی الحال ایسا نہیں کر سکتا۔ ابو جان نے دبے لفظوں میں مجھے تنبیہ کی، بیٹا دیر کرنے سے ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ احسن بھائی ایک دو مرتبہ باتوں باتوں میں اشارہ کر چکے ہیں، بیٹی کے باپ ہیں، واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے نا۔ وہ واضح الفاظ میں کہے گا اور خود چل کر آئے گا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو یقیناً اسے گوارا نہیں ہوں گے۔ میں دماغ میں ابھری سوچ کو الفاظ کا جامہ نہ پہنا سکا اور بات بناتے ہوئے بولا، پاپا ہمیں رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ بجھے دل سے ابو جان یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سائرہ کے شکست تسلیم کرنے سے پہلے رشتے کی بات کرنا میری خودداری کے لیے تازیانہ تھا۔ میں ہار تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی تھی، گویا میرے ہاتھوں میں ہی پلی بڑھی تھی، اور خود سے چھوٹی لڑکی سے دب جانا مجھے کیسے گوارا ہو سکتا تھا۔ ابو جان کے بعد امی جان نے بھی اس موضوع پر بات کی، مگر انہیں بھی میں ٹال گیا۔ جب امی جان مجھ سے رائے لے رہی تھیں اس وقت جمیلہ بھی وہاں موجود تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ ساری بات سائرہ کو ضرور بتائے گی۔ اس وجہ سے میں نے کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ میں امی جان کو منگنی سے منع کر دیا۔ دوسرے دن میرے انکار کا اثر اس کے چہرے پہ ثبت تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے کروٹیں لے رہے تھے، چہرہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، اور جلد ہی اپنی شکست کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اسے میرے پاس آنا ہے، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ امتحانات سے فارغ ہو کر میں کچھ پرسکون سا تھا، اس لیے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ ناشتہ بھی نیند کی نظر ہو گیا تھا۔
उठकर मैंने शावर लिया और गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज होने लगा जो जमीला वहाँ पटक गई थी। उसे इतवार के दिन मेरा देर तक सोना बहुत बुरा लगता था, मगर छोटी होने के नाते कुछ कह नहीं सकती थी। दरवाज़ा खटखटाकर सायरा ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। वो मुझसे पूछ कर ही कमरे में अब दाखिल हुआ करती थी। जी आ जाएं, मैं बेनियाजी से बोला। अस्सलामुअलैकुम। कमरे में दाखिल होकर उसने सलाम किया और खामोशी से खड़े होकर हाथ मरोड़ने लगी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम का जवाब देकर मैं अपने लिए थर्मस से चाय का दूसरा कप भरने लगा। जी फरमाएं। हालांकि उसकी आंखें चीख चीख कर अपनी शिकस्त का ऐलान कर रही थी। वो हार चुकी थी। उसके आसाब मेरे पै दर पै हमलों की ताब नहीं ला सके थे। उसकी रेजा रेजा अना मुझे अपने कदमों में बिखरी हुई नजर आई। वो जी आंटी घर में नहीं थी और मैंने जमीला बाजी को साथ ले जाना है। सोचा आपसे इजाज़त ले लूं। मैं जानता था वो सरीहन झूठ बोल रही है। अम्मी घर में मौजूद थीं और वो इजहार मोहब्बत के लिए आई थी, मगर इजहार करने की जुर्रत नहीं कर पा रही थी। मैंने उसका झूठ जाहिर करना ज़रूरी ना समझा और बोला, तो ले जाओ जमीला को, इससे पहले वो तुम्हारे घर कब इजाज़त मांग कर जाती है। शायद वो शाम तक ना आ सके। उसके लहजे में दुख की झलक थी। ठीक है, बता दूंगा अम्मी जान को। मैंने बेपरवाही से कंधे उचके उसे वहीं खड़े देखकर पूछा, और कुछ? वो असल में आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं ना। वो जाने पर आमादा नज़र नहीं आ रही थी। मैं जानता था वो आज अपनी अना और खुददारी पार करके ही इस कमरे से निकलेगी। पहले कभी नहीं आए आपके यहाँ मेहमान? इस किस्म के तो नहीं आए। वो झिझकते हुए बोली। क्यों, इनके सींग हैं क्या? मैंने इस तहज़ाइया अंदाज में पूछा। मेरे चाचा हैं जी, गांव में रहते हैं। मुझे तेरे चाचा से क्या लेना? मैंने मुंह बनाया। उनका बड़ा बेटा डॉक्टर है, उसके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मेरे लहजे को खातिर में ना लाते हुए उसने मेरी मालूमात में इजाफा किया। मेरे जी में आया कि एक ज़ोरदार कहकहा लगाऊं। वो अपने चचा के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करना चाह रही थी। ये नहीं जानती थी कि मैं उसकी सारी चालबाजियों से वाकिफ़ हूँ। मेरे जज्बात को जानना उसके बस से बाहर था। अच्छी बात है ना, एक डॉक्टर का रिश्ता किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है। उसका दिल तोड़ने में मैंने कोई दकीका फ़र्क गुज़ाश्त नहीं किया था। अचानक उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। मुझे लगा वो झपट कर मेरा गिरबान पकड़ लेगी और चीख चीख कर पूछेगी, जालिम, और किस तरह इजहार करूं? कितना नीचे गिराना चाहते हो? मगर मैं बेहिस बनकर उसकी शहदंगी आंखों में झांकता रहा। उसका गुस्सा बतदरीज गम में ढला और आंखों के कटोरे छलकने को बेताब हो गए। एक कुर्बा में सिसकी लेकर वो मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। मेरे लब उसे रोकने के लिए हिले ताकि उससे तफसील पूछूं। आया वो सच कह रही थी या झूठ? बस बहुत हो गया था। वो औरत ज़ात होकर इस हद तक आ सकती थी तो मुझे भी एक कदम आगे बढ़कर उसे थाम लेना चाहिए था। मगर अफसोस उस वक्त मेरी आवाज़ ने साथ ना दिया। लब हिले मगर बे आवाज़। मेरी अना अब तक जिंदा थी। मेरी मगरूर सोच ने कहा, यह इजहार नहीं, तंबीह है, धमकी है कि अगर मैंने इजहार ना किया तो अपने वालिदैन को ना भेजा तो मैं भाड़ में जाऊं। अगर मैंने इजहार ना किया, अपने वालिदैन को ना भेजा तो वो किसी और से शादी कर लेगी। अगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं तो उसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है। भाड़ में जाऊं मैं। उसके लिए डॉक्टर का रिश्ता भी आ सकता है। इन तल्ख सोचों ने मेरे होंठ सी दिए और इससे पहले कि मैं इस बारे में मज़ीद मरकज़ खपाई करता, मोबाइल फ़ोन की टोन ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। मेरे दोस्त मजहर इकबाल की कॉल थी। जी मजहर। मैंने कॉल वसूल की। साकिब के बच्चे याद नहीं, आज हसन अब्दाल जाना है। वो सब गुस्से में था। ओह सॉरी, मुझे एकदम अपने दोस्त कयूम की शादी याद आ गई। वो हमारा हम उम्र और क्लास फेलो था। 7वीं क्लास तक वो हमारे गांव में ही पला बढ़ा था, मगर इसके बाद वो फैमिली समेत हसन अब्दाल शिफ्ट हो गए थे। लेकिन वो मामूली फासले हमारी दोस्ती की राह में रुकावट नहीं बने थे। हमारा राब्ता पहले दिन की तरह कायम दायम था। मोबाइल फ़ोन ने यूं भी फासलों को समेट लिया था। सोरी के बच्चे जल्दी आओ, मैं लारी अड्डे पर मुंतज़िर हूँ तुम्हारा। मैंने जल्दी से बैग में 2-3 जोड़े कपड़े और 1-2 ज़रूरत की चीज़ें रखी और चलने के लिए तैयार हो गया। वहाँ हमें 2-3 दिन लग जाने थे। अब्बू जान से मैं पहले ही इजाज़त ले चुका था। अम्मी जान को मुतला करके मैं घर से निकल आया।
मजहर बेचैनी से मेरा मुंतज़िर था। हसन अब्दाल वैगन अड्डे पर कयूम हमें रिसीव करने पहुंचा हुआ था। अगला पूरा हफ्ता शादी के हंगामों की नज़र हो गया। शादी की तकरीबात में सबसे मुनफरिद मंजर मुझे दुल्हन की रुखसती का लगा। वालदैन के घर से रुखसत होते हुए माँ बाप और बहन भाइयों के गले लगकर रोना खुशी और दुख का अजीब इम्तजाज था। मेरे जहन में सायरा का ख्याल दोहराया, शायद वो भी मेरी दुल्हन बनते वक्त यूं ही आंसू बहाए। ये सोचकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके साथ ही मुझे उससे आखिरी मुलाकात याद आ गई। उनका बड़ा बेटा डॉक्टर है। मेरी याददाश्त ने उसके अल्फाज दोहराए, डॉक्टरनी साहिबा, हाँ यही खिताब ठीक रहेगा शादी के बाद। नाक में दम ना कर दिया डॉक्टर का नाम लेकर तो मेरा नाम भी साकिब नहीं। और फिर उसी दम मैंने फैसला कर लिया, जाते हुए इसे अपना आप सौंप दूंगा, सारी शिकायतों का मदावा कर दूंगा, पिकनिक और आउटिंग पर भी ले जाऊंगा। इससे ज़्यादा एक हया वाली लड़की को आजमाना मुनासिब नहीं था। और यकीनन अब्बू जान और अम्मी जान ने भी मेरे फैसले को सराहना था। हम शाम ढले ही गांव वापस पहुंच सके थे। मजहर को अलविदा कहकर मैं अपने घर की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा इशा की नमाज के बाद ही कुंडी किया जाता था, इसलिए मुझे दस्तक देने की ज़रूरत ना पड़ी। घर में दाखिल होते वक्त मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई भी मौजूद ना हो। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैंने अम्मी जान को आवाज़ दी, अम्मी जान मैं आ गया हूँ। अजीब रिश्ता है माँ का भी। औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए माँ की शफकत की मोहताज रहती है। मगर मेरी पुकार के जवाब में अब्बू जान कमरे से निकले। ठीक है बेटा, तुम्हारी अम्मी और जमीला एहसन साहब के घर पर गई हुई हैं इस वक्त। मुझे हैरानी हुई, मगर अब्बू जान मेरे सवाल से पहले अपने कमरे में गायब हो चुके। मैं सर झटकता अपने कमरे में दाखिल हो गया। इशा की अजान के बाद अम्मी और जमीला वापस आ गईं। उस वक्त मैं ड्रेसिंग रूम में टीवी के सामने बैठा था। उन्हें घर में दाखिल होता देखकर मैं तन से बाज ना रह सका। बड़े सैर सपाटे हो रहे हैं। खुद दोस्त की शादी के लिए हसन अब्दाल हफ्ता गुजार आया है और हमें पास पड़ोस में जाकर सहेली की शादी में शमूलियत पर भी ताने दिए जा रहे हैं। जमीला हस्बे आदत चुप नहीं रही थी। अलबत्ता अम्मी जान ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। कौन सी सहेली? मैं हैरानी से मुस्तफसर हुआ। जनाब मेरी एक ही सहेली है, सायरा एहसन मजीद। क्या? मुझे लगा मेरी सांस रुक रही है। दिल इतनी शिद्दत से धड़का के सीने से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मेरे चेहरे पर वहशत भरे आसार नमूदार हुए। अम्मी जान कमरे में जा चुकी थी और जमीला टीवी स्क्रीन की जानिब मुतवज्जो थी, इसलिए मेरे तासुरात से बेखबर रही। अलबत्ता मेरे क्या पर उसे ज़रूर हैरानी हुई थी। आपको पता नहीं है? फिर अचानक उसे याद आया कि मैं तो हफ्ता भर से गायब हूँ। हाँ, आप तो शायद उस दिन दोस्त की शादी में चले गए थे ना। बस जिस दिन आप गए उसी दिन उसके कज़न का रिश्ता आया। बड़ी पसोपेश के बाद अंकल ने हाँ की, क्योंकि उसका भाई झट मंगनी पट ब्याह पर जोर दे रहा था। उनके बेटे ने हाल ही में MBBS मुकम्मल किया है, आई स्पेशलिस्ट है। इसी हफ्ते उसने लंदन के लिए रवाना हो जाना है और वहाँ की सकाफत ऐसी नहीं कि कोई शरीफ लड़का भी वहाँ पारसा रह सके। बजाय इसके कि उसका बेटा वहाँ से कोई विदेशी दुल्हन ले आता, बाप ने देसी दुल्हन का इंतज़ाम कर दिया। यकीन करो बड़ी नसीबों वाली है मेरी सहेली। हालांकि बड़ी हुज्जत की थी अंकल एहसन ने। वैसे उनकी हिचकिचाहट की असल वजह तो आप थे, क्योंकि वो गरीब अब तक इस आस में थे कि हम सायरा का रिश्ता मांग लेंगे और घर की बात घर में ही रहेगी। मगर अब्बू जान ने भी इतने उम्दा तरीके से रिश्ते की तरफदारी की तो उन्हें मजबूरन मानना पड़ा। गो चचा बाप जैसा ही होता है, मगर अपने घर से तो दूर हो जाएगी ना सायरा। जमीला और भी बहुत कुछ बताती रही, मगर मेरे दिमाग में साएं साएं हो रही थी। अगर वो टीवी स्क्रीन की जानिब मुतवज्जो ना होती तो मेरा वहशत ज़रा चेहरा देखकर ज़रूर शुशदर रह जाती। मैं उसे बोलता छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो हैरानी का इजहार किए बगैर टीवी की तरफ मुतवज्जो रही। उसके ख्याल के मुताबिक मैं उसकी सहेली को नापसंद करता था। कमरे में घुसते ही ज़ब्त का लावा फूट पड़ा और गरम स्याल मेरा चेहरा भिगोने लगा। मेरी जिद और हठधर्मी ने ये दिन दिखाया था। सायरा, मैंने सिसकी भरी, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से यूं छूट जाएगा। अगर हमको खबर होती उसे जंजीर कर लेते। मेरे आंसू बहते रहे, मगर रोने से दिल का बोझ हल्का ना हो सका। मैंने उठकर अलमारी खोली। एक खाने में उसके तहफ़ का ढेर लगा था।
جو میں اس کی سالگرہ پر خرید کر الماری کی زینت بنا دیتا۔ میرا ارادہ تھا کہ جس دن وہ اظہار محبت کرے گی یہ تمام چیزیں اٹھا کر اس کے حوالے کر دوں گا۔ گو وہ میرے ان عزائم سے بے خبر تھی اور اس کے نزدیک میں نے کبھی بھی اسے تحفہ دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود میری سالگرہ پر وہ بڑے پیار سے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتی تھی۔ اس کے تمام تحفے میں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کی دی ہوئی گھڑی ہمیشہ میری کلائی کی زینت بنی رہتی، مگر گھر کے اندر میں اسے آستین میں چھپائے رکھتا کہ وہ دیکھ نہ لے۔ اس کا دیا ہوا قیمتی فاؤنٹین پین میں صرف ڈائری لکھنے کے لیے استعمال کرتا۔ اس نے رومانوی ناولوں کا سیٹ بھی بھیجا تھا مجھے۔ ہر ناول میں 2-3 بار پڑھ چکا تھا۔ اس کا موبائل میں نے سنبھال کر رکھا تھا کہ اسے پہلی کال اسی موبائل فون سے کروں گا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کریم کلر کا سوٹ پہن لیا۔ یہ میں نے پہلی ملاقات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے سارے خواب، سارے ارادے، سارے عزائم انا کی بھیٹ چڑھ گئے تھے۔ اس نے کئی بار ڈھکے چھپے اور واضح انداز میں مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا، مگر ناکام رہی۔ میں نے کچھ زیادہ ہی انتظار کرایا تھا اسے۔ جمیلہ کھانے کا پوچھنے آئی تو میں نے بہانہ کر دیا، دل نہیں چاہ رہا، دیر سے کھایا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹتے گزاری، کسویں کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن اس کی بارات نے آنا تھا۔ میں کمرے سے باہر نہ نکلا، پھر میری سماعتوں میں شہنائی کی آواز گونجی، شاید بارات پہنچ گئی تھی۔ بھیا، کسی انسان سے اتنی نفرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب تو وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے، اس محلے سے جانے والی ہے۔ جاتے جاتے تو اسے مل لو، کیا سوچے گی وہ؟ پھر انکل احسن مجید کو کتنا دکھ ہوگا۔ دونوں گھروں کے اتنے قریبی تعلقات ہیں اور آپ 2 قدم بھی چل کر نہیں جا سکتے۔ جمیلہ اپنی رو میں کہتے ہوئے میرے اوپر سے کمبل کھینچنے لگی، مگر چہرے پر نظر ڈالتے ہی گھبرا گئی۔ میری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ بھیا کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اس نے میرا جلتا ہوا ماتھا چھوا۔ اف، آپ کو تو تیز بخار ہے، پلیز لیٹے رہیں۔ نہیں، میں جاؤں گا۔ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اپنی زندگی جہنم بنانے والا میں خود ہی تھا۔ اب چوروں کی طرح منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھیا، اتنا بھی ضروری نہیں ہے، پہلے آپ کی اپنی صحت ہے۔ جمیلہ مجھے روکنے پر مصر ہوئی۔ کہا جو ہے جاؤں گا، میں دھاڑا۔ وہ کان دبائے باہر نکل گئی۔ میں چپل پہن کر باہر آیا۔ وہ کپڑے جو میں نے اسے خوش آمدید کہنے کے لیے سنبھال رکھے تھے، اسے الوداع کرنے کے لیے پہننے پڑ گئے تھے۔ انکل احسن کے گھر کے دروازے پر ایک سجی سجائی کار کھڑی تھی۔ میں ان کے گھر میں داخل ہو کر تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا کہ اسی وقت اسے کمرے سے باہر لایا گیا۔ سرخ جوڑے میں وہ کوئی اسپرا نظر آ رہی تھی۔ جس دن میں نے کالے لباس کو پسندیدہ قرار دیا تھا، اس کے بعد پہلا موقع تھا کہ وہ کسی اور لباس میں نظر آئی تھی۔ روایتی دلہنوں کے برعکس اس نے گھونگھٹ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میں اسے گھورتا رہا۔ مجھے لگا میں گر پڑوں گا۔ اس کا ہر بڑھتا قدم گویا میرے بدن سے روح نکال کر لے جا رہا تھا۔ اور پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اشکوں کا سیلاب پلکوں کا پشتہ توڑ کر بہہ نکلا۔ اس کی نظریں مجھ پر گڑی تھیں۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر قرب بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کے ساتھ اچانک اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ اپنی آنسو بہاتی والدہ سے لپٹ گئی۔ شاید میری آنکھوں سے بہتا پانی مجھے رسوا کر دیتا، مگر اس کی لرزہ خیز چیخ و پکار نے سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا اور میرے آنسوؤں کی لاج رہ گئی۔ اس پر پہلی بار میری خاموشی کا راز افشا ہوا تھا۔ یہ راز اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ وہاں سے کار تک وہ جس طرح بلکتے، مچلتے اور تڑپتے ہوئے پہنچی، وہ ہر آنکھ کو اشک بار کر گیا۔ کار کے اندر بیٹھنے سے پہلے اس نے مڑ کر میری جانب دیکھا اور میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ انا اور خودداری کا دعوے دار، محبت کی دیوی سے معافی کا خواستگار تھا۔ جب تک وہ میری جانب دیکھتی رہی میرے ہاتھ بندھے رہے۔ وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پہلی بار اس کے سامنے میری رسٹ واچ آستین سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی کسی نے میرے بندھے ہاتھوں کو جدا کیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ جمیلہ تھی۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی،
چلو بھیا گھر چلتے ہیں، اور میں بھاری قدموں سے گھر کی جانب چل پڑا۔